कंगना गजे घरे अरे चंदा लग्न बोले बारे तुम्हें कीर्तन देखाबो तुमको क्या खुले ना पिला लाल दो दिन 4,000 दिया पुला का जानबो पैसा तो खुजी के पुला न गुड़ा कुड़े 12-8 दे दूं जाए दबा 300 हटा नहीं मुसलुम मुझे तो पैसा नहीं है नहीं कोई ना भी अभी बोल प्रेम से अरे हाय सोये रोमानिक जंग मुक्ति गंग न गजे गजे तो बोलो सर्वत्र चंदन बना बना वाला क्या बात सबु मस्त करे गजमालंकर मुक्तान थाए सबु पटपटरे अच्छा माणिक्य न थाए हाँ, हाँ, हाँ। सबु बणरे चंदन न थाए हाँ मते बाल्य लीला जणाले भाई का बोले आज्ञा और सबु गाहक बाहर द्वारा हाँ ये रंगीन कीर्तन बोलबार जिनिस ना ना हुए এটা বহুত आज्ञा कहले शिशु जन्म ही सारिছে अच्छा ষষ্ঠী কার্যক্রম অনুসার हाँ 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 ইনা গৌরাঙ্গ বিষয় নাই না আচ্ছা। ছুয়া জন্ম হয়েছে হ্যাঁ। আর সংস্কার বিষয় চালিছে क्या बात তুমি কৌদ্র সরস্বতী কলে না বিচ্ছেদন মেনকা করাই দিয়ে স্নান মুই না জানি আরে নায়ক কি কাম দিবি অছি हाँ 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 গোটে শিশু জন্ম হয়েছে তার সংস্কার বিষয়ে আস क्या बात মু কহুଥିଲି সংস্কার বিষয় সর্বপ্রথমরে কেমতি আসলা কাଣା আসলা সেনকি আস যেটা গাইলি সেটা তুমি পরি গাই দেলে সড় বর্ণ ফুল কি সড় ঠিক আগে ଥିଲା নেই তো আর কাଣା কাଣା দরকার যে তোমার তাকত ଥିଲା বলে अच्छा হ্যাঁ যাহা বলি সে সড় বর্ণ ফুল সড় পানি ঢালি করে থই দেল তো এ বিলে সারি আস হাড়ি জাগর ফাচি পানে পড়ি हाँ हाँ গোটে ভাত চিপলে জানবো হ্যাঁ कंदा बदरा आसवा अरे टोहे के बताबो कैसे केनु चुई बाजी हां तार कथा से सब जानबा खाता के मते ने बोले हवा सुई तुम केन बदरा नहीं भाई सोर ना पाओ हां 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 कंदा आसवा हां हां अरे सुनिबो सुज्ञानी जल तेक और गोटे कथा सुनली हो गया तुम आई जो काहे चिंता करो क्या बात तुम आई जो काहे चिंता करो हां आमेन के डोण नाची आइलो तो अच्छा तुम एनु कीर्तन कर जा मैं डोण कर ना होय होय पास्तर के छतर से जिनिस चाला मनुष्टा बुझी ना पारबा जोले हम काना कर हंदा बुझबार शक्ति दिए कम छे छरिया सो आय ये बिले ओ कितना हमार पर मोर देखो तो रे गुरथिबो ये सुनिबो सुज्ञानी जल देई करी मन ছাড়িবা তারু বিষয় করি গায়ন জয় রাম রাম হরি বল জন হরি বল জন রাম শ্যাম জয় রাম হরি বল জন হরি বল জন কাহি মুজব তুমি পুরোটা পুরো লাগু থুবা তুই আবার सबुदिन गुजरात देखा हाले करना जाऊँ अरे मुई नून फैक्ट्री कर जा बोले कि पूरा बस्ता बस्ता नून जदी गुटे एक की खुरी टाका जदी रानू तुमे तुंडी कर देनी बोले सरी वाला कथा आदरो मुई बोजो जे मोर गांटा जेनु छिड़ाले भी चलवा बोले कि हे आड़ के जीवा तो कोन पिट बोले कहा कनु केते तोर चबा खाबू जे महा मुश्किल करा यो चारिमा थारु विषय करिबी गायन चारिबी गायन हारे करिबी केन हवा एंता बजे नेमे जे कांथी पर फाटी जेवा में बोली ए आहो बाबा पाली देखी दिली माटीर कांथी दिला सबुइरा फोका कांथी इंगला फाटी गला बेले गुटे आ कांथी फटाबो जदी फाटी बसु जे मोटा जदी मुई बजाले तू कोन्नी तोरा प्लास्टर मारी बसे मुडू से मुडगी तो माटीर कांथी में ना छाड़बू कुटबू पुदरे काहे गला से बोल प्रेम से राधे श्याम ए बाबू ये
ଆସୁ ଆସୁ ତ ବାବୁ ସରି ଗଲା ଏଇ ଜାଗା ଲାଗ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ଏ ବିଲେ କେନ୍ତା ହବା କେନ୍ତା ହବା? ସର ଗୋଟି ପିଠା ପୁଣି ସର ଗୋଟି ପିଠା ପୁଣି ସର ଗୋଟି ପିଠା ପୁଣି ସର ଗୋଟି ପିଠା ପୁଣି ରଖିଥିବ ଚାଣ୍ଡେ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ ଜୟ ରାମ ଆଜି ନାଇଁ ନାଚ ମୋ ବାବୁ ହଁ 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 ଆଜି ନାଇଁ ନାଚ ବୁଝିଲୁ ନା ପୁରେ আর কানা আছে কথা ଆଜି ନାଇଁ ନାଚ হ্যাঁ 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 ସର ଗୋଟି ବଳିତାରେ ସର ଗୋଟି ବଳିତାରେ ସର ଗୋଟି ବଳିତାରେ ରହିଥିବ ଚାଣ୍ଡେ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ସରୋଟି ବନିତା ଯେ ବହିଥିବେ ମୁଣ୍ଡେ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଇଟା ମାନେ କ୍ୟାଣେ ନେଲୁ ଯଦି ନେଲରେ ବାବୁ হ্যাঁ 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 ଛଟା ଝିଅ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବହିଥିବେ क्या बात ଆରେ ସର ଗୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସର ଗୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସର ଗୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସର ଗୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାପି ବେঁধି ପିଠି ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଏଥରେ হ্যাঁ 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 କାମছে ହଁ, ହଁ। ରକ୍ଷା କରିଥିବ ମାଗো ରକ୍ଷା କରି ଦିଅ ମାଗୋ ରକ୍ଷା କରି ଦିଅ ମାଗୋ ମାଗୋ ଦେବୀ ଷଷ୍ଠୀ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ରାଜି କର ଚରଣ बोले जहाँ का में ता गुंदले लेगे तुम बोले मुझे नहीं जानी टोपी तुम्हें काहे को जो बच के হ্যাঁ 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 क्या 16 संस्कार तो फन्ना कर আচ্ছা हाँ হ্যাঁ 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 बाबू रे হ্যাঁ 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 ये ষঠী पूजा कलाल के क्या बात कथा देइथिली হ্যাঁ 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 उटे घर निर्माण करा जाए क्या माने আচ্ছা उटे ষঠী घर निर्माण करा जाए হ্যাঁ 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 हला আচ্ছা एवं হ্যাঁ 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 से ষঠী घर रखन निर्माण हसी अच्छा, पर अच्छा। सब गाय में फैल असला पर तरह 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 पलाओ হ্যাঁ 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 আসু 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 या तो मुलु पीढ़ी चली आई शिखी शिखी कर हिंदी हो ए बाबू আসু আসু खन्ना पत्र आसा আসু বতরা বতরা ষঠী ঘর এক তো হি করন্তি निर्माण କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ इटा से फेल मैं दूधी मूल पले आसुन আচ্ছা ষঠী ঘর এক তো হি করন্তি ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ पूरा क्वालिटी क्वालिटी हो आवाज की तो जान हंदा क्वालिटी क्वालिटी हो क्वालिटी क्वालिटी क्लियर क्लियर আচ্ছা यो इटा हो जो बाखा पाली क्या बात नहीं चले हो बाबू इटा हो जो बाखा पाली इनर जार बेके उले लो मुर्दू कुटा कुटा छाड़ी देबा क्या बात আর যার ধরে নেবো কি সকাল জানি যে বাখা পালি बहुत बड़ তোমায় নাই জানি ইতো জেল লোকর বেকে মুর্দু উড়ে নেবো তোমার ভাই বজে নেবে সকাল আর যা গাড়ি ধরে মোর ভাই গাই নেবে আচ্ছা ইনকা কোটিং দেখো क्या बात ষঠী ঘর এক পুণি করন্তি ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନିର୍ମାଣ
তোমার দ্বারা এটা না 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 মোটা না খালি কেন্দ্রে নেলে তুই হবা হ্যাঁ আসু আসু বাবুরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ଏକ ଷଠି ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ হ্যাঁ হ্যাঁ କାଣା ବୁଝିଲୁ हाँ 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 ଷଠି କରୁ ବୋଲି ଇଟା ପଥର ହିଁ ଘର ନା ବନାଏ क्या बात ଗୋଟେ ଘରକେ ଷଠି ମାତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସଜା ଯାଏ अच्छा ଆଜ୍ଞା हाँ 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 ଆରେ କୋଟିକୁ କାଟନ୍ତି ତହିଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର